normativas, en las políticas públicas, en la gobernanza. 한국은 그 주로 이제 기후기 Et plus souvent qu'autrement, on exporte nos... Сегодня везде нас преследует опасность. Scotland's low carbon economy has... Le PDG annonce en 2012 la cession des composantes Rixel au prétexte que ce n'est pas une activité cœur de métier dans le groupe de défense et de sécurité. Donc c'est une vente, je dirais malheureusement très classique d'une activité, on va dire minoritaire. Et aujourd'hui, à l'inverse, on se retrouve avec la création d'une branche médicale dans le groupe Thales. Donc ce n'est pas un miracle, c'est juste le résultat d'une lutte de 9 ans. An area where we've been strongly for decades also organizing to shut down these meetings, to organize against these big private water companies. So they learned, when 20 years ago, our compañeros from Cochabamba, Bolivia, got out into the streets and kicked out a big multinational water company. We all learned to do that around the world as a result of that struggle in Cochabamba. En 2012, à la fin, il s'est constitué un petit comité. Quand je dis un petit comité, le fondateur était 11 personnes. Et juste au début, ils vont essayer d'arrêter l'édification de cette serre photovoltaïque monstrueuse dans un contexte social très difficile, parce que tout le monde en voulait de l'énergie soutenable. Like India Chipko movement, women in India try to protect their trees. In Turkey now women are also doing the same. Like Palestinian women, they are trying to protect their olive trees. In gold mining fight in Turkey, there are many women groups. And this is a really big threat to our society, and therefore it is a great opportunity for me to present this situation to the participants here and let everybody know that the transition to a just society is really difficult, although yet we are still trying very hard to struggle. Thank you. That is something that we were able to build an alliance on. We were able to talk about it together. We were able to talk about it without getting into this conflict between the global north and the global south in the terms of job versus climate. It was actually about, in this context, we were able to unite workers along the supply chain to understand that it is not about us versus you. It is actually about us, all of us together. Несколько лет назад наши коллеги, профсоюзные активисты в Архангельской области боролись с созданием мусорного полигона в районе ШИЭС и добились успеха, несмотря на противодействие со стороны достаточно могущественных сил и бизнеса, и региональной власти. I think another big issue and theme of this forum is how we build our power and capacities as the trade union movement to bring about these transitions. I want to suggest, firstly, that building our political capacity to speak with a more authoritative voice on alternatives is absolutely essential. The Soviet Union did not have the real socialism either. So they actually twisted the ideas of socialism, and it has all been skewed the way it has been implemented in Belarus. Please take my word for it. We have been talking about neoliberalism here. Well, Belarus is a classical example of neoliberalism. Entonces, lo que vemos hoy es un medio ambiente, una industria que es altamente poluente, y ahí también tenemos que hacer una reflexión en cuanto a clase trabajadora internacionalista, ¿sí? Porque incluso en este momento que nosotros estamos hablando y reflexionando sobre estos puntos, sigue en marcha la negociación de la Unión Europea
con lo Mercosur. Soit on va avoir les populations qui, si on n'a pas des mesures sociales et écologiques, qui vont se tourner vers les forces qui leur diront qu'elles sont pas obligées on n'est pas obligé de faire cette transition. Ils vont se tourner vers les climato-sceptiques populistes qui justement leur proposeront une autre lecture qui ne leur coûte rien. Et ça, on peut aussi, en tant que syndicat, pas le permettre parce qu'on a besoin de mettre en place une perspective qui lie le social et l'écologique et qui ne les oppose pas. Tandis qu'en Afrique, les trains circulent toujours avec du diesel. Et les véhicules privés en Afrique ne consomment toujours que du diesel, le carburant, l'essence et autre chose qui dégage du gaz carbonique. Notre souci permanent aujourd'hui, c'est d'améliorer la situation, le mode de transport ferroviaire en Afrique relativement à ce qui se passe en Europe. So we know that there is a conflict between profit and capitalism on one hand, and on the other hand, environmental, job, social justice, and health. So we know that we have to fight for this radical change in our economical, social system. Parce que si tous les emplois sont bons, on peut non seulement passer d'un emploi à l'autre, il y a plus de mobilité, mais de façon générale, toute la classe ouvrière bénéficie de conditions de travail décentes. Un mot introductif sur la centralité de l'extractivisme est un élément fondamental quand on parle de transition écologique. Cela pose la question de la souveraineté, du rôle des institutions, de l'ingérence des multinationales. Ce sont des questions fondamentales que nous posons. And trade unions and civil society organizations urge the government to establish and implement policies in order to improve and strengthen the public healthcare system, in particular for the vulnerable groups of the energy poor. Es necesario no solo empezar a oponerse a la privatización del agua, pero también empezar a imaginar y diseñar las alternativas, ¿no? Recalcar es que la lucha por la defensa del agua es una historia. No pueden quedarse en ella solo los trabajadores, solo las comunidades o solo los medioambientalistas. Es una lucha en la que todos estos sectores tienen que empezar a dialogar y tienen que empezar a crear coaliciones, ¿no? Hay que empezar a repensar la noción de público que tenemos. Como programa político del sindicalismo de las Américas, la PLADA coloca el acento en la necesidad de cambiar el modelo económico y socialmente excluyente que reproduce el sistema capitalista. La singularidad de la PLADA, como decía antes, es que fue una construcción en diálogo con organizaciones sociales, con movimientos sociales aliados que incluyen el movimiento campesino, el movimiento ambientalista, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la deuda. Esta pandemia, además de los contagios y los fallecimientos, también ha supuesto una gran generación de residuos. Las plantillas han acabado agotadas. Durante la pandemia se suspendieron todos los derechos para poder hacer frente a la presión asistencial. La richesse des travaux a permis de mettre au point un appel fondé sur nos expériences concrètes et les propositions nourries de nos pratiques pour rendre possible une véritable transition juste et solidaire.